Ali kasi deni, apidetang may claim, ing dahilan kasi tinlang lob. Anyapin, we decided na Sunday, bakan ta alang maging dahilan para dala aquaret ang karelang allowance. Kasi syempre, larugo bisang mag-absent ding anak. Anya, yan, tinauntayang Sunday. Sana sa mas nandang mag-aral kasi nakalupa kanita, alang libreng eskwela, nung MUUP, dapat magaling kang magaling. Anya, sana sa mas nandang mag-aral uling ni ating libreng education ining City College, ang Popay Dabsu. So, alang maging dahilan para makapag-aral. At ining bibiyata mong ini, karagdagan niya, baka ni tabi painawalang bagyaring karelang pengari, karetang aldoldo ng bakal. Kalukluk tamo yan, libre na ing alimu ing uniform, nune pati ing shoes, ang popang ing City College tamo, mamiyata mo next month kanyan, tablet ngan karenge ganaganang estudyante keng City College. O karenge katamong bayaning mestra, mamasa kami po kaya kayo, ma'am, sir, na at po keng gabat yu, ing maging bukas da rin kaya katamong future, rin kaya katamong mag-aral, uling ikayo po, ing maging gabeda, king pamag-aralan.